अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या मेरे एक शनासा डॉक्टर साहब ने मुझे सुनाया था। ये कोई 24-25 साल पुराना केस है जो मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। उनके पास एक जवान और शादीशुदा मरीज़ा इलाज के लिए आई। उसका खामिद साथ था। उसका नाम आप ज़ोहरा और खामिद को हामिद कह लें। ज़ोहरा ने डॉक्टर को बताया कि उसका सर हमेशा दर्द करता है, तबीयत बोझल रहती है, भूख बहुत कम लगती है और उसके पेट में कभी कभी दर्द की लहर उठती है और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ दी। डॉक्टर साहब ने नोट किया कि मरीज़ा का खामिद उसकी हर बात में दखल देता और जाहिर ये करता था जैसे उसे अपनी बीवी का बहुत ही ख्याल हो, लेकिन इसमें बनावट ज़्यादा थी। मरीज़ा शायद कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन हामिद ने उसे कहा, चलो अब डॉक्टर साहब को दूसरे मरीज़ भी देखने हैं, और वो इसके साथ बाहर निकल गई। 2 रोज़ बाद वो फिर आई। अब के उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें सुर्ख थीं। उसने पहली वाली शिकायत बयान की। उसका खामिद उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि उसे रात को नींद तो ठीक से आई थी ना? वो चौंक पड़ी, लेकिन कोई जवाब न दिया। कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। डॉक्टर साहब की मुशफ़िक़ाना और हमदर्दाना बातों से हौसला लेकर उसने कहा, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं सोते में हड़बड़ा कर उठती हूँ, बड़ा ही डरावना ख्वाब देखती हूँ। शायद मेरी बीमारी का सबब यही ख्वाब है। ख्वाबों का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, ख्वाब इंसान की ज़िंदगी की काया पलट देते हैं। ख्वाबों का अलग इल्म है जिसे किसी हद तक हर डॉक्टर के लिए जानना ज़रूरी है। मज़ाहिब आलम में और अलहामी किताबों में भी ख्वाबों का जिक्र मिलता है। कुरान पाक में भी ख्वाबों का जिक्र है। ख्वाब कई किस्म के होते हैं। इंसान की महरूमियाँ, उसकी नफ्सियाती और जिनसी तशनगी और उसके ख्वाब भी ख्वाबों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ लोग ख्वाबों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ से फ़रार हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंसान के ज़हन लाशऊर में छुपे हुए अज़ाइम और फिर समाजी सतह पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार भी ख्वाबों की शक्ल इख्तियार करके इंसान की ज़िंदगी को तल्ख़ और जिस्म को मरीज़ बना देता है। डॉक्टर साहब ने ज़ोहरा से कहा कि वो इनके वक्त और मसरूफियात का ख्याल ना करे और अपना ख्वाब पूरे का पूरा सुनाए, कोई एक भी बात छुपा कर ना रखे। डॉक्टर साहब का ख्याल था कि मरीज़ा के मर्ज़ का सबब ये ख्वाब है या वो मर्ज़ के असर से ये ख्वाब देखती है। डॉक्टर साहब, मैं रोज़ाना एक ही ख्वाब देखती हूँ, ज़ोहरा ने कहा। अब तो ये ख्वाब मैं दिन में जागते में भी देखने लगी हूँ। एक सांप है, चमकदार छोटी छोटी आँखें, ज़बान मुंह से बार बार निकलती है। उसकी सी सी जैसी आवाज़ मुझ पर लर्ज़ा तारी कर देती है। वो सांप मुझे घूरता है, फिर रेंगते रेंगते मेरे बाजू, मेरे गले, मेरे सर और मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर चलता रहता है। मैं खौफ से गुमसुम हो जाती हूँ। मेरा जिस्म पसीने से भीगने लगता है, फिर मेरी आँख खुल जाती है। कई दफ़ा तो वो सांप मुझे डसने भी लगता है, जिससे मैं चीख उठती हूँ। ज़ोहरा ख्वाब बयान करके खौफ से कांपने लगी। डॉक्टर भट्टी उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि मरीज़ा के घरेलू हालात और माजी के बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने उससे पूछा कि वो सब कुछ बताने पर आमादा हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे साथ तो बात करने वाला भी कोई नहीं, उसने कहा। मैं सारे दिन बेजार और बोर होती रहती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की उदासी दिखाई दे रही थी, जैसे उसे दुनिया में किसी से भी हमदर्दी की उम्मीद न हो। डॉक्टर साहब ने उससे बहुत से सवाल किए, बहुत सी बातें पूछी, जिनका जवाब उसने कभी हिचकिचाते हुए, कभी शर्माते और कभी रुकते रुकते दिया। जो कुछ उसके बारे में मालूम हो सका वो यूं था कि ज़ोहरा खुशहाल घराने की अकलौती औलाद थी, नाज़ो नेमत में पली और जवान हुई थी, इसलिए वालिदैन उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। उन्होंने ज़ोहरा को अच्छी तालीम दिलवाई। वो बीए में पढ़ती थी जब उसकी मुलाकात और जान पहचान हामिद से हुई। दोनों हम जमात थे। मुलाकातें बढ़ गईं और वो एक दूसरे को चाहने लगे। हमारे यहाँ मखलूत तालीम के नुकसानात ही सामने आए हैं। ये तर्ज़ तालीम हमारे मुल्क के लिए मौजू नहीं। नौजवान लड़कियां नातजुर्बेकार होती हैं, जज्बात को अपने ऊपर गालिब कर लेती हैं, खूबसूरत लड़कों की कशिश और मीठी बातों के जाल में फंस जाती हैं।
وہ اچھی طرح جان بھی نہیں سکتی کہ ان کا کردار کیسا ہے اور وہ کیسا انسان ہے، مستقبل میں کیسا ثابت ہوگا۔ ایسے ہی زہرا اور حامد کے تعلقات بڑھ گئے اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زہرا کے گھر والے زہرا کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ان کی نظر کس پر ہے، لیکن زہرا کی نگاہ میں وہ سیدھا سادہ کاروباری نوجوان تھا جسے دل لبھانے والی باتیں نہ آتی تھیں۔ وہ حامد کے مقابلے میں خوبصورت بھی کم تھا۔ زہرا جانتی تھی کہ اس کے والدین حامد کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ اس کے اپنے بے قابو جذبات تھے، کچھ بچپن سے وہ ضدی تھی۔ اس کی ہر خواہش اس کی مرضی کے مطابق پوری ہوتی رہی تھی، اس لیے ضد اس کی طبیعت میں شامل تھی۔ کچھ حامد نے اسے ورغلایا، محبت اور اپنی امارت کے سہانے خواب دکھائے۔ ماں باپ سے بات ہوتی تو انہوں نے زہرا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں بیائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک روز زہرا گھر سے خاصا زیور اور نقدی لے کر چوری چھپے حامد کے ساتھ نکل بھاگی۔ حامد اسے اپنے شہر لے آیا۔ یہاں آ کر زہرا اور حامد نے فی الفور شادی کر لی۔ حامد کا گھرانہ خوشحالی کے اعتبار سے زہرا کے گھرانے سے کم تر تھا۔ امیری والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، معمولی سا گھرانہ تھا۔ حامد کے والدین نے اس شادی پر نہ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی ناراضی کا۔ چند دنوں میں ساری بات کھل گئی۔ وہ حامد کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے رضامند نہ ہو رہے تھے۔ یوں چند دنوں کے بعد حامد نے چھوٹا سا ایک مکان کرائے پر لیا اور زہرا کو لے کر وہاں اٹھایا۔ زہرا نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ اسے اپنی شادی بہت عجیب لگی۔ ہر لڑکی کے ذہن میں شادی کا ایک دلکش تصور ہوتا ہے، ڈھولک، گیت، برادری اور سہیلیوں کی گہما گہمی، شادی کی رسمیں، مہندی، باجے گاجے، بارات، جہیز، رخصتی۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ زہرا کو بار بار اپنی امی کی یاد آتی تھی جو اسے کہا کرتی تھیں کہ وہ اس کی شادی بڑے چاؤ اور بڑے دھوم دھام سے کریں گی۔ وہ سوچتی اگر اس کی شادی گھر میں ہوتی تو اس کے والدین کتنے خوش ہوتے، مگر انہیں غم اور شرمندگی ملی۔ اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس جڑ پکڑنے لگا۔ ادھر حامد کے بارے میں بھی اس کی رائے غلط نکلی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ملازمت مل نہ رہی تھی۔ ملازمت مل بھی جاتی تو چند سو روپے کی ملازمت سے کیا ہوتا؟ حقیقت یہ تھی کہ زہرا جذبات سے نکل کر حقیقت میں آئی تو اسے حامد کا اصلی روپ نظر آیا۔ وہ ان باتوں سے بہت مختلف تھا جو وہ کالج میں کیا کرتا تھا۔ زہرا کو مختلف طرح کے فکروں اور سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ سوچتی کیا بنے گا، اس کی زندگی کیسے کٹے گی۔ وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس کا بچپن بیدار ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے بے چین رکھتا تھا۔ وہ اس محلے میں بھی نہیں تھی، کسی سے بے تکلفی نہ ہوئی، کسی کے ہاں آنا جانا بھی نہ تھا۔ خود اسے بھی شرم آئی کہ اگر کسی نے اس کے والدین کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ کیا بتائے گی۔ وہ سوچوں میں گم، اداس اور بیزار زندگی گزارنے لگی۔ ڈاکٹر بھٹی نے مجھے بتایا کہ یہ احساس گناہ کے اثرات تھے جو زہرا کو اندر ہی اندر کھانے لگے تھے۔ ایک دن حامد نے اسے کہا کہ نوکری تو ملتی نہیں، کیوں نہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے۔ سمجھدار زہرا اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ وہ اپنے گھر سے جو زیور لائی تھی وہ اس نے حامد کے حوالے کر دیا۔ کچھ نقدی جو بچ گئی تھی وہ بھی حامد کو دے دی۔ حامد نے زیور بیچ کر چھوٹا سا ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ وہ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا، اس سے اس نے دکان چلا لی۔ لیکن زہرا گھر میں تنہا رہ گئی۔ حامد صبح دکان پر جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ دونوں میں بات چیت برائے نام رہ گئی۔ اپنی شادی اور مستقبل کی زندگی کے بارے میں زہرا نے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ وہ اپنے والدین کو یاد کرتی، اپنے کیے پر پچھتاوا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ زیادہ وقت کڑنے اور پچھتانے میں گزارنے لگی۔ اس سے اسے مستقل سر درد شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اسے خواب میں سانپ دکھائی دینے لگے۔ ڈاکٹر بھٹی زہرا کا اصل مقصد سمجھ گئے۔ وہ احساس جرم میں مبتلا تھی، لیکن جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کی تلافی نہ ہو سکتی تھی۔ والدین کے اعتماد کو دھوکہ دینے، مرضی سے شادی کرنے اور ایک غیر مطمئن زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس کو خواب میں سانپ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ سانپ اس کی محرومیوں اور غلطی کی علامت بن چکا تھا۔ وہ شعوری طور پر محسوس کر رہی تھی کہ حامد کے ساتھ اس کی شادی نے اس کی ساری خوشیوں کو ڈس لیا ہے۔ اسے یہ احساس اور زیادہ پریشان کرتا تھا کہ لوگ اس کے ماں باپ پر انگلیاں اٹھاتے ہوں گے، انہیں بدنام کرتے ہوں گے۔
कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। अगर हामिद उसकी दिलजोई करता रहता और उसे जज्बाती सहारा देता रहता तो वो अपने ज़मीर पर इतना ज़्यादा बोझ न डालती, मगर हामिद दुकान के बहाने उससे दूर हटता जा रहा था। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज शुरू किया, उसको हौसला दिया और फिर सोच समझकर एक दिन उसके हामिद को बुलाया। उसे समझाया कि उसकी बीवी बीमार है, उसका जिस्मानी आर्जा तो दूर हो सकता है, लेकिन उसको जो नफ्सियाती मर्ज लाहक हो गया है उसका इलाज उसके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने हामिद को मशवरा दिया कि वो ज़ोहरा को साथ लेकर उसके वालिदैन के पास जाए और दोनों उनसे माफ़ी मांगें। ज़ोहरा के वालिदैन के दिल भी दुखी होंगे, वो अपनी अकलौती बच्ची की याद में तड़प रहे होंगे। अगर हामिद और ज़ोहरा पेशकदमी करेंगे तो वो इनको माफ़ कर देंगे और ये इकदाम ज़ोहरा के लिए सेहतमंद साबित होगा। हामिद ने बात मान ली और वो चले गए। 8-10 रोज़ बाद ज़ोहरा अकेली डॉक्टर साहब के पास आई और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके हामिद को ऐसा मशवरा दिया था। उसने बताया कि उसके वालिदैन पहले तो उसको और हामिद को देखकर कुछ खफा हुए। जब हामिद ने माफ़ी मांगी और उनके पाँव पकड़ लिए तो उनके दिल पसीज गए। उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। ज़ोहरा ने यह भी बताया कि उसके बाप की बातों से ज़ाहिर होता था जैसे वो जायदाद का कुछ हिस्सा उसके नाम कर देगा और शायद कुछ रकम भी देगा जो हामिद की दुकान के काम आएगी। ज़ोहरा उनकी वाहिद औलाद थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ज़ोहरा को जायदाद और रकम मिले। इनकी दिलचस्पी ज़ोहरा की सेहत के साथ थी। वो उसके चेहरे पर रौनक देख रहे थे। अब तुम्हें वो सांप तो ख्वाब में दिखाई नहीं दिया? डॉक्टर साहब ने उससे पूछा। मैं 9 दिन अपने वालिदैन के घर रही, वहाँ सिर्फ एक बार वो ख्वाब देखा। कल रात हम वापस आए तो रात को फिर मुझे वही ख्वाब दिखाई दिया। डॉक्टर भट्टी ने उसे कहा कि एक वक्त आएगा कि वो फिर कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखेगी। ज़ोहरा उसके बाद भी डॉक्टर साहब के पास आती रही। कभी वो खुश हुई, कभी बेजार और कभी उदास। वो इन दिनों बहुत खुश हुई जब वो अपने वालिदैन से मिलकर आती थी। अब वो हर दूसरे महीने 10 दिन 15 दिन के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाती थी। हामिद का ये रवैया अच्छा था कि वो अपनी बीवी को खुश और सेहतमंद रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब हामिद से मिलते तो महसूस करते जैसे उसने अपने ऊपर कोई खोल चढ़ा रखा है। उसकी गुफ्तगू और रवैये में तसन्नुह साफ दिखाई देता था। ज़ोहरा ज़ेरे इलाज रही। अब वो सांप का ख्वाब कभी कभी देखती थी, हर रात नहीं। सर दर्द में कमी आ गई थी, पेट का दर्द ख़त्म हो चुका था। इसके बावजूद उसकी सेहत गिर रही थी। उसके चेहरे पर बेजारी सी दिखाई देती। डॉक्टर साहब ने जब भी पूछा कि अब उसे क्या दुख है तो वो यूं टाल गई जैसे कुछ छुपा रही हो। डॉक्टर साहब की राय ये थी कि उसके आसाब खासे कमज़ोर हो चुके थे और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था, लेकिन वो अब डॉक्टर साहब के साथ पूरी तरह ताउन न कर रही थी। हामिद ने तो डॉक्टर साहब से मिलना जुलना ही तर्क कर दिया था। उसके 1-2 जानने वालों से पता चला था कि वो ज़ोहरा से लापरवाह हो गया है। उसकी दुकान पर लड़कियों और औरतों का झमघुटा लगा रहता है, क्योंकि उसकी दुकान में सामान ही ऐसा है। वो औरतों में बड़ी दिलचस्पी लेता है। डॉक्टर साहब को ज़ोहरा की उदासी की वजह मालूम हो गई। उन्हें ज़ोहरा के साथ हमदर्दी पहले से भी ज़्यादा हो चुकी थी। चंद दिनों बाद डॉक्टर भट्टी क्लिनिक में आए तो एक मरीज़ ने उन्हें बताया कि उनकी मरीज़ा ज़ोहरा रात दिल का दौरा पड़ने से मर गई है। डॉक्टर साहब हैरान और शुज़्दा रह गए। वो मान ही नहीं सकते थे कि ज़ोहरा दिल के दौरे से मरी है। वो दिल की मरीज़ा नहीं थी। 5-7 रोज़ पहले वो डॉक्टर साहब के पास आई थी। वो बहुत उदास थी। डॉक्टर साहब ने पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है, क्या सांप फिर परेशान करने लगा है? उसके आंसू बह निकले और वो आह लेके बोली, मेरी खुशियों को किसी नागन ने डस लिया है। मैं ख्वाब में जिस सांप को देखती रही हूँ वो हामिद के रूप में सामने आ गया है और वो अपनी कोई तकलीफ बताए और दवा लिए बगैर चली गई थी। आपको शायद मालूम नहीं कि लोग मुझे सन की, वहमी और जनूनी कहा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं हर इंसान और हर बात की तह तक चला जाया करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं हामिद और ज़ोहरा के दिलों में भी उतर चुका था। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। एक एसपी मेरा गहरा दोस्त है। मैंने उसे फ़ोन पर बताया कि एक जवान लड़की मर गई है जो अगर खुदकुशी नहीं तो कत्ल की वारदात है। एसपी को मैंने सारी बात बताई। उसने मुझे ये नसीहत करके टालने की कोशिश की कि खामखा किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन मेरे इसरार पर वो मान गया। उसने इलाके के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज को हुक्म दिया कि वो इस केस की तफ्तीश करे और अगर उसे शक गुजरे तो लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए। डॉक्टर साहब हामिद के घर चले गए और फौरन बाद एक थानेदार आ गया।
اس نے جب کہا کہ وہ لاش دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں جو لوگ جمع تھے ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حامد نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تو ان کے گلے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا رونا دکھاوے کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ زہرا پاگل ہو رہی تھی، عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی، رات کو اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گئی۔ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر وہ خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے زہرا کے والدین کو بذریعہ تار اطلاع دے دی تھی۔ تھانے دار نے لاش کا معائنہ کیا اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسے ضرور کچھ شک ہوا تھا۔ حامد نے واویلا بپا کر دیا کہ پولیس اسے پریشان کر رہی ہے۔ وہ تھانے دار کو الگ لے گیا۔ شاید وہ رشوت پیش کر رہا تھا، لیکن تھانے دار کو ایس پی کا حکم ملا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کیس کو دبا نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی لاش کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر مرنے والی کا آخری تاثر موجود تھا۔ یہ تکلیف کا تاثر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لاش کی شہرک پر ایک ہلکا نیلا نشان بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ چونکہ ڈاکٹر ہیں اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ زہرا مری نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ ڈاکٹر بھٹی نے مجھے بتایا کہ ان کے کانوں میں دو قسم کی باتیں پڑنے لگیں، ایک توہمات کی اور دوسری حقیقت کی۔ مریض جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ان سے ڈاکٹر صاحب انجان بن کر پوچھتے کہ ان کے محلے میں یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ مریض انہیں بتاتے کہ زہرا کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ بعض کہتے کہ اس پر جنات کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مولوی صاحب اور ایک عامل کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ عورتوں کی رائے یہ تھی کہ لڑکی میں کوئی آسے بھی گڑبڑ تھی۔ صرف ایک روشن خیال اور واقف حال آدمی تھا جس نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ حامد ہی اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اس کی دکان میں میک اپ کا سامان اور چوڑیاں وغیرہ تھیں۔ اس سامان کے ذریعے اس نے کوئی اور ہی کرتوت شروع کر رکھی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ دونوں ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ شخص حامد کے گھریلو حالات سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ حامد اس لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ لڑکی خوشحال گھرانے کی تھی اور حامد کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ خاندانی لحاظ سے بھی وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اسے لڑکی کے ساتھ زیور اور رقم مل گئی جس سے دکان چل نکلی۔ حامد کا ذہن اپنے خاندانی پس منظر کے مطابق بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اس کے دن پھر گئے ہیں، اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگا۔ پھر اس کی بیوی کے والدین نے اس کی مالی امداد شروع کر دی، مگر ان کی بیٹی کے لیے اس نے گھر کو جہنم بنائے رکھا۔ لڑکی نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کے کانوں میں حقیقت کی باتیں تھانے سے معلوم ہوئیں۔ ان کے ایس پی دوست نے انہیں ایک روز فون پر کہا، میں نے تو آپ کی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے کارروائی کرائی تھی، لیکن شک آپ ہی کا صحیح نکلا۔ تھانے دار نے ابھی اطلاع دی ہے کہ اس نے حامد سے ایک بالغ جرم کرا دیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حامد کا جو ایک بالغ جرم سنایا وہ حامد کی زبانی ہی سنیے۔ میری اور زہرا کی شادی ہوئی۔ مجھے زہرا سے واقعی محبت تھی، لیکن جب مجھے گھر والوں نے زہرا کے ساتھ گھر سے نکال دیا تو میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی ملازمت بھی نہ مل رہی تھی۔ میں نے زہرا سے اس کا زیور اور روپیہ لے کر جنرل اسٹور کھول لیا جو چل نکلا۔ ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں وہاں آتی تھیں، ان میں شریف بھی تھیں اور وہ بھی جو خود ہنس اور مسکرا کر بات کرتی تھیں۔ میرے دل میں زہرا کی محبت تھی، یہ احساس بھی تھا کہ میں جو کچھ ہوں زہرا کی وجہ سے ہوں، لیکن زہرا بہت بدل گئی تھی۔ جب میں صبح کا نکلا رات گئے گھر لوٹتا تو وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی، ہنسنا بولنا اس نے چھوڑ دیا تھا، روٹھی روٹھی رہتی تھی۔ کچھ روز تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے اپنی یہ کوشش ترک کر دی۔ میری دلچسپیوں کا سامان پیدا ہو چکا تھا۔ دکان پر آنے والی 2 بدقماش عورتوں سے میرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوان لڑکی عذرا بھی تھی جس کے ساتھ میرا ہنسنا بولنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بڑی شوخ اور زندہ دل تھی، لیکن بہت محتاط اور شریف۔ ایک دن زہرا نے مجھے بتایا کہ وہ ہر روز رات کو ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے کہ ایک سانپ آتا ہے جو اس کے جسم پر رینگتا ہے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے کہا کہ وہ خوابوں سے کیوں ڈرتی ہے، لیکن وہ اور زیادہ چپ چاپ اور زیادہ چڑچڑی ہو گئی۔ میں نے بھی اس کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ میں نت نئی بازاری اور آوارہ عورتوں میں گھرا رہنے لگا۔ عذرا کے ساتھ میری بات چیت آگے بڑھ رہی تھی۔ عیاشیوں کی وجہ سے میں دکان پر زیادہ دھیان نہ دے رہا تھا۔ جمع پونجی کے علاوہ دکان کی چیزیں بھی ان آوارہ عورتوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ میں نے ان عورتوں سے کچھ کھینچنا شروع کر دیا، پھر بھی میں بہکتا اور بھٹکتا رہا۔ میں سنبھلنے کی کوشش کرتا لیکن سنبھلا نہ جاتا۔ زہرا مجھ سے بات ہی نہ کرتی، اگر کرتی تو سانپ کے خواب کی کرتی۔ میں عذرا کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا جس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن زہرا کی موجودگی میں عذرا سے شادی نہ کر سکتا تھا۔
उन्हीं दिनों में अंग्रेजी का एक नॉवेल पढ़ रहा था। मैं जुर्म और जासूसी और इश्क और मोहब्बत के नॉवेल पढ़ने का शौकीन हूँ। इस नॉवेल में मैंने पढ़ा कि एक शख्स की बीवी को रात ख्वाब में सांप दिखाई देता था। उस शख्स ने एक ड्रामा खेलना शुरू कर दिया। वो भी अय्याश आदमी था। उसकी बीवी बड़ी दौलतमंद थी। उसने सोचा कि अगर उसकी बीवी पागल हो जाए तो उसको उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। उसने एक मंसूबा सोचा। रेशम की एक मजबूत डोरी अपने पास रख ली। रात को जब उसकी बीवी सो जाती तो वो इस रेशम की डोरी को उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसी तरह हरकत देता कि ख्वाब और वहम में वो यही समझती कि उसके जिस्म पर सांप रेंग रहा है। यूं उसका खौफ मुस्तकिल हो गया और एक दिन वो पागल हो गई और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। उसका खामिद उसकी सारी जायदाद का मालिक बन गया। ये मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन इसने मेरे जहन को शैतान का कारखाना बना दिया। मुझे इल्म था कि ज़ोहरा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है। मैंने इसके वालिदैन की जायदाद पर कब्जा कर लेने का फैसला कर लिया। मैंने फिर ज़ोहरा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरे लिए खुद ब खुद एक ऐसी राह खोल दी जिसका मैं इंतज़ाम कर रहा था। उसके मशवरे पर मैं ज़ोहरा को लेकर उसके वालिदैन के पास गया। उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया। उन्होंने हमें माफ़ करके सीने से लगा लिया। हम चंद दिन वहाँ रहे। मैंने उन पर साबित कर दिया कि मैं बहुत नेक, मुअद्दिब और फर्माबरदार हूँ। उन्होंने अपनी सारी जायदाद और कारोबार मेरे सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। ज़ोहरा भी अपने वालिदैन से मिलकर बेहद खुश थी और वो समझती थी कि मैंने उसके वालिदैन के सामने गिड़गिड़ाकर उनके दिल जीत लिए हैं। वो मेरी एहसानमंद थी। जब हम वापस आने लगे तो उन्होंने मुझे एक माकूल नकद रकम दी जो मैंने वापस आकर दुकान में सामान डालने की बजाय अय्याशियों में उड़ा दी। मैं समझता था कि अब तो मैं जल्दी दौलतमंद होने वाला हूँ, मगर मेरा मंसूबा पूरा होता नजर न आ रहा था। ज़ोहरा को सांप वाले डरावने ख्वाब कम दिखाई देने लगे। ये अलामत मेरे मंसूबे के खिलाफ थी। मैंने अपने मंसूबे को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के लिए वही हरकत शुरू कर दी जो मैंने अंग्रेजी नॉवेल में पढ़ी थी। मैंने रेशम की एक मुलायम डोरी ली। जब ज़ोहरा सो रही होती तो मैं उसके जिस्म पर वो डोरी रखकर उसे इधर उधर हरकत देने लगता। वो डर जाती और चीख उठती। उसको ख्वाब में फिर सांप नजर आने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि वो डरी और मैं उसके जिस्म पर डोरी फेर रहा होता कि वो डरकर जाग जाती। मैं फौरन वो डोरी छुपा लेता और उसे बताता कि मैं तो उसे जगाने और हौसला देने आया था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब ज़ोहरा अपने वालिदैन से मिलने जाती है तो उसे वो डरावना ख्वाब बहुत कम नजर आता है। उसने खुद भी मुझे बताया था। इसलिए मैंने अपने मंसूबे को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए उसके मैके जाने पर एक तरह से पाबंदी लगा दी थी। महल्ले में मशहूर कर दिया कि मेरी बीवी पर जिन भूत का साया है, इस पर शरर शरार सवार हो गया है। महल्ले के लोग कई बार रातों को उसकी डरावनी चीखें सुन चुके थे। उन्होंने फौरन इस बात पर यकीन कर लिया। मैंने टोने टोटके और तावीज़ गंडे करने वालों की खिदमत हासिल की ताकि महल्ले के लोग मेरे बारे में ये राय कायम कर सकें कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। आमिल आने जाने लगे। इन लोगों ने उसे और बौखला दिया। वो सचमुच चिड़चिड़ी हो गई। अब दिन को फिर उसे जागते में ख्वाब दिखाई देने लगे। वो सांप सांप कहकर चीखने लगी। सारा महल्ला उसकी चीखें सुनता। मैं समझता था कि अब मेरा मंसूबा कामयाबी से अंजाम को पहुंचने वाला है। मेरा मंसूबा यह था कि ज़ोहरा को मैं पागलपन की हद तक पहुंचा दूं ताकि उसे पागल खाने में दाखिल कराने का जवाज मिल जाए। इस सूरत में मैं आसानी से अज़रा के साथ शादी कर सकता था। अज़रा के वालिदैन को भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं खुशहाल दुकानदार था और जवान भी था। मुझे ज़ोहरा के बाप की जायदाद पर भी कब्जा करना था और उनसे रकम भी बटोरनी थी। हकीकत यह है कि दौलत के लालच और बदकारी ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ज़ोहरा को कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि उसे ख्वाब में सांप नजर आते रहें और वो पागल करार दी जा सके। नॉवेल ने जो तरीका बताया था वो कामयाब साबित हो रहा था। मेरी किस्मत खराब थी। मैंने रात को जब देखा कि ज़ोहरा सो रही है तो मैं रेशम की डोरी लेकर उठा, दबे कदमों करीब गया और हस्बे मामूल उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर इस डोरी को हरकत देने लगा। वो सोते सोते डर रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। अचानक चीख मारकर उसने आंखें खोल दी। उस वक्त वो डोरी उसके गले पर थी। मैंने समझा कि ज़ोहरा को पता चल गया है कि सांप की असल हकीकत क्या है। वो मेरे राज से आगाह हो गई है। मेरा दिमाग माऊफ हो गया। डोरी उसकी शहरक पर थी। मैंने डोरी दोनों हाथों से पकड़कर नीचे को दबा दी। ये शायद खौफ का असर भी था और डोरी से सांस रुकने का भी।
کہ وہ ذرا سا تڑپی اور اس کے جسم کی حرکت بند ہو گئی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، وہ مر چکی تھی۔ میں نے محلے والوں کو جگا کر بتایا کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی جاگی۔ میں اس کی آواز پر اٹھا، وہ بھی اٹھی اور فرش پر گر پڑی۔ میں نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ مر گئی ہے، اس کی حرکت قلب بند ہو گئی ہے۔ محلے والے مان گئے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈوری گردن پر نشان پیدا کر دے گی۔ حامد کو 10 سال سزائے قید دی گئی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ سزا پوری کر کے باہر آیا بھی تھا یا نہیں، زندہ بھی ہے یا نہیں۔